नाज़रीन, इमरान खान साहब हमेशा से पीडीएम से या कंपनी से एक हाथ या दो हाथ हमेशा आगे ही रहते हैं और जो कुछ प्लानिंग मुस्लिम लीग नून की जानब से या दीगर जमातों की जानब से की जाती है, खान साहब ने पहले ही उसका तोड़ निकाला होता है। अब तो नाज़रीन ऐसा लगता है कि खान साहब की जो सजा है ये माफ होने वाली है, क्योंकि सजा मुअत्तली के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। ऐसा खड़ाक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया है कि अब मुखालिफिन की नींदें हराम हो चुकी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने क्या फैसला लिया इमरान खान के सजा मुअत्तली के हवाले से, इसके मुतालिक बात करेंगे और साथ ही साथ नाज़रीन हम आपको बताएंगे कि अब आखिरकार नवाज शरीफ का वापस जाना जो है ये अब तय हो चुका, क्योंकि अब नवाज शरीफ को जो नतायज मिलने चाहिए थे, जो ये सोच के आए थे, वो इनको नतायज हासिल नहीं हो पा रहे। अब नवाज शरीफ साहब लाहौर की सड़कों के ऊपर कभी उसके दर कभी उसके दर, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मुझे इक़्तिदार में बिठाया जाए, मुझे इक़्तिदार की कुर्सी हर सूरत दिलवाई जाए, मगर अवाम इनको किसी भी सूरत जो है कबूल करने को तैयार नहीं है। गुज़श्ता रोज हुआ क्या? गुज़श्ता रोज चौधरी शुजात हुसैन के घर पहुंचे नवाज शरीफ साहब और जाकर जी सीट एडजस्टमेंट करने के वाले से इनके दरमियान इत्तेफाक किया गया और मीडिया के ऊपर इस तरह पजीराई मिली, इस तरह कवरेज की गई कि नवाज शरीफ साहब अब घर से निकले हैं, नवाज शरीफ साहब अब पहुंच चुके हैं, सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है। मगर इमरान खान के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ एक नोटिफिकेशन ने इन सब की ये सारे के सारा जो प्लान, ये सारी जो मीडिया कवरेज वो जबरदस्त कर दी। खान साहब हमेशा इनसे एक हाथ आगे चलते हैं। इन्होंने सीट एडजस्टमेंट की कि जी कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 3 हलकों के अंदर मुस्लिम लीग नून काफिली के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी और मुस्लिम लीग नून उन हलकों से अपना जो उम्मीदवार है वो नहीं खड़ा करेगी। मगर खान साहब की जानब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से चौधरी परवेज इलाही को मरकजी सदर बनाने का फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करना इन सारे मंसूबों को मलिया मेच कर दिया और ये बता दिया कि अगर आप इनके मुकाबले में नहीं खड़े होंगे तो चौधरी परवेज इलाही साहब हैं। चौधरी परवेज इलाही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जिन्होंने टिकट देने हैं, तो ये यहाँ पे खड़े हैं। आप चाहे खड़े हों या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इमरान खान ने ये बाउंसर मारा, इमरान खान की जानब से मास्टर स्ट्रोक लगाया गया और बता दिया कि आप कुछ भी कर लें, ऐसा नहीं होगा। उधर नाज़रीन इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब पंजाब और केपीके के इलेक्शन होने थे तो उस वक्त खान साहब की जानब से बार बार यह मुतालबा दोहराया जा रहा था कि पंजाब और केपीके के अंदर 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाया जाए। इन्होंने इलेक्शन शेड्यूल भी जारी किया, फंड्स भी जारी किए गए, मगर जो एट द एंड सिक्योरिटी मसाइल के ऊपर इशू बना दिया। तो अब भी ऐसा ही किया जाएगा। सिक्योरिटी मसाइल के हवाले से अब चीजें जिस तरह निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब भी कह चुके हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब बात बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, सिक्योरिटी के इशू मौजूद हैं। और फजल रहमान साहब कहते हैं कि 2 सूबे इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में हैं, तो कैसे हम इंतखाबात में जा सकते हैं। फिर बर्फबारी का भी बहाना इनकी जानिब से बनाया जा रहा है। अब इलेक्शन कमीशन के अंदर बाकायदा दरख्वास्तें जमा करवाई जा रही हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो गुज़श्ता रोज दरख्वास्त दी गई कि जी इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन शेड्यूल जारी करने से रोका जाए। और हैरान कुन सूरत देखें कि उसी वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से इस दरखास्त को मंजूर किया गया और समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया कि इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करने से रोका जाए, ताकि हमारे जो मतलूबा नतायज हैं जो हमने हासिल करने थे वो नहीं मिले हैं। तो अब इनको कुछ नहीं हासिल हो रहा। नवाज शरीफ साहब अब अवाम में जाने के बजाय अब सीट एडजस्टमेंट या अब अपनी जो मदद कर रहे हैं, इत्तेहादियों के साथ तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि मुझे बचाया जाए या मुझे इक़्तिदार के ऊपर बिठाया जाए। अब बट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खड़ाक की जानब के कैसे इमरान खान की जो सजा है मुअत्तली का फैसला हो चुका है। उसके बाद आपको बताऊंगा कि आम इंतखाबात में फौज क्या डिप्लॉय होगी, इस हवाले से क्या फैसला हुआ है, इसके मुतालिक तफसील में बात करेंगे। अभी आप देखें, तोशाखाना फौजदारी केस में नाज़रीन साबिक चेयरमैन पीटीआई की सजा का फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त 11 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस तोशाखाना में नाज़रीन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से इलेक्शन कमीशन के वकील को ये कहा है कि आइंदा समाअत के ऊपर दलाइल आप दें। अगर आपका वकील आइंदा समाअत के ऊपर दलाइल के लिए ना पहुंचा तो फिर हम मतलूबा जो इस वक्त सूरत हाल है या मतलूबा जो सबूत मौजूद हैं उनके मुताबिक हम फिर फैसला कर देंगे। यानी कि ऐन मुमकिन है कि खान साहब की इस तोशाखाना के अंदर जो सजा है
یہ معطل ہو جائے گی۔ تو ادھر ناظرین عمران خان اور پی ٹی آئی پر انتخابات میں حصہ لینے پر کوئی قدغن نہیں ہے، ابھی تک کوئی قدغن نہیں ہے کہ اس چیز کی تصدیق اب ہو چکی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ایک انٹرویو کے دوران اس چیز کی تصدیق کر دی کہ عمران خان اور پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی، بیلٹ کا جو نشان ہے، بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان وہ موجود ہوگا۔ نجی نیوز ویب سائٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ یہ اس وقت کوئی قدغن نہیں عمران خان کے اوپر اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر الیکشن لڑنے میں۔ انہوں نے کہا کہ تاہم اگر کوئی غیر معمولی چیز آتی ہے تو پھر ہم کچھ نہیں اس کے اوپر کہہ سکتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ الیکشن کے حوالے سے ان سے جب سوال کیا گیا کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ قوم کسی ابہام میں نہ رہے، الیکشن ہر صورت ہوں گے، مگر انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں وہ ضرور ہیں، سیکیورٹی کے لیے فوج کی طلبی کا معاملہ آیا تو اداروں سے مشاورت کریں گے۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں یا سیکیورٹی کے فوج طلب کرنے کے حوالے سے، کیونکہ پنجاب کی جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے 2 لاکھ سے زائد جو فوج ہے وہ مانگ لی ہے، مگر یہ نگراں وزیر اعظم کے اس بیان سے لگتا ہے کہ فوج کی جو ڈپلوائے کرنے کا جو معاملہ ہے اس سے صاف انکار ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ فوج چونکہ اپنے دیگر معاملات میں اس وقت مصروف ہے، اپنے سرحدی سیکیورٹی ایشوز کے اوپر یا دیگر معاملات میں، تو اب الیکشن کے حوالے سے کیا فوج ڈپلوائے کرنی ہے یا نہیں کرنی، اس کا جو فیصلہ ہے وہ انوار الحق کاکڑ کی جانب سے بتا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیکیورٹی اداروں سے یا سیکیورٹی صورتحال کے بعد ہم حساب لیں گے، جائزہ لیں گے کہ فوج کو طلب کرنا ہے یا جو پولیس اس کو تعینات کرنا ہے، اس کا فیصلہ ہم بعد میں ہوں گے۔ یعنی کہ اب فوج کو تعینات کرنے کا جو معاملہ ہے اس سے انکار ہو چکا ہے۔ تو یہ نگراں وزیر اعظم کی اس گفتگو سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے سیکیورٹی مسائل کو ایشو بنا کے یہ الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے 8 فروری کے عام انتخابات کے بارے میں کوئی شک نہیں، قوم بھی شک میں نہ رہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن کا شیڈول جو ہے وہ انتخابات کا شیڈول 56 روز پر محیط ہوگا، جس کے اعتبار سے 14 دسمبر تک انتخابی شیڈول کا اعلان ہو جانا چاہیے، مگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو شیڈول جاری نہ کرنے کی درخواست دائر کر دی گئی ہے اور وہ سماعت کے لیے مقرر بھی کر دی گئی ہے۔ ایک اور خبر جاتے جاتے آپ کو دیتا چلوں، پاکستان تحریک انصاف نے اب اپنی جو نئی عہدے ہیں، نئی تعیناتیاں ہیں، اس میں کر دی ہیں، باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دی گئے ہیں۔ بیرسٹر گوہر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، انہوں نے شاہ محمود قریشی کے وائس چیئرمین چودھری پرویز لاہی کے مرکزی صدر ہونے کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اور عمران خان کی پالیسی، عمران خان اسی تسلسل کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف آگے بڑھ رہی ہے۔ اب کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان چیئرمین نہیں اور عمران خان کی جو پالیسی ہے وہ نہیں چلے گی۔ اپنی فیڈ بیک کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔